Magpabilin ta sa pagpamarog mga igsuon ug atong ablihan atong mga Biblia diha sa Psalms 27 verse 4 or Salmo 27 verse 4. Atong dunganan sa pagbasa mga igsuon. Usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo, ang makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi, aron pagsudong sa iyang kaayo, ug sa pagpakisayod mahitungod sa iyang kabubuton sulod diha sa iyang templo. Ang pulong sa Dios. Maayong buntag sa tanan. Alright, sige, maglingkod ta. Alright, sige, so maayong buntag o mabugnawon nga buntag natong tanan. Amen. Alright, sige. So before ko mag-start, of course, we have really prayed, no, and worshiped. But kana mangayo ko o pinasahi nga pagampo sa matag usano alang sa ato ang pulong nga pagasaluhan karon. So ato iduko ato mga ulo o magampo ta. Diyos namong amahan, makagagahom ka sa tanan. Salamat o Diyos na ikaw ang nagmugna aning tanan, Father God. Lord, na ami mga butang na dili namo masukod, dili namo ma-fathom, O God. Pero kahibalo mi, Lord, that your presence, your faithfulness in itself, God, you are our strong anchor. Lord, ikaw ang amo ang ligon, Father God, na pundasyon. Ikaw ang amo ang kanang kadaganan kung maglibog mi, Father God, or kung masakitan mi, Father God. Lord, salamat kay ikaw mong ligon na pundasyon. Ikaw ang answer, ang tubag sa tanan namong mga pangutana. We lift your name on high, Aban. We pray that you will bless us as we kanang hear and understand your word today, Father, and feast upon your banquet, O Lord. We pray, Holy Spirit, come and fill us. God the Father, we welcome you. We adore you. Jesus, we adore you. We lift your name on high, Abba, as we pray in Jesus' name. Amen! Alright, kinsay excited sa pulong sa Dios karon? Amen! Okay. Sige. Ina mo tupad. Unsa ang imuhang one thing? Lo. Kasi one thing. Usa ka butang? Ato lahion na pangutana. Unsa ang pinaka-importante sa imong kinabuhi? Ina mo tupad. Pangutan Huling-ilingi asri mo tupad. Uy, wa kay bawo nga hagbay na kay na nimo nga churchmate, wa jud ka kailaan na sangan. Ano ba so? Fellowship sa tano, paminsan-minsan, pag may time, sige chika-chika, simuluyo, basin wa kailaan na kay imong pirmi tupad, maura gyud na imong friend of all season. Okay, kanay mo likod, imo na igsuon diha sa pagtuo. So pangutana, unsa ang pinaka-importante para kanimo? Wow. What is your one thing? Gibasa ganina ni Ate Cheryl, no? Sa Salmo 27, versikulo 4, one thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Sa Bisaya pa, usa kabutang ang gipangayo ko sa Dios nga pagapangitaon ko. Usa kabutang nga gipangayo ko sa Dios nga pagapangitaon ko. Nga makapuyo ako sa balay sa Dios sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtan-aw sa katahom sa akong Dios ug sa pagpakisayod sa iyang templo. Daghana no nya one thing.
So ato ning kanang himay-himayon, ang one thing, ang usa ka butang nga ginapangita o ginapangayo no sa nagsuwat ani. Kinsa may nagsuwat aning salmo? It's a collection of songs of praise no and prayer to God, and ang majority, meaning kadaghanan nga nagsuwat na naghatag ato nga mga parts sa collection sa salmo kay si Haring David. Okay? Lahi po ng anak ni Ate Mary Jane. Oh, sorry. Lahi na. Okay. Si King David. Okay? So, si Haring David, kay mao ni siya ang gisuwat niya ang Salmo 27 sa panahon nga ginapangita siya, ginagukod siya ni Haring Saul. So si Haring Saul, kay mao na siya ang, kinsa ko no si, padung ko ano, kinsa si? First king sa Israel. Okay, ang unang hari sa Israel kay si Haring Saul. Lahi pod na si Saul sa New Testament nga nahimong Pablo. Paulo, akong kuya. Okay. So, kani nga Saul kay sa Old Testament. Okay, so si Haring Saul kay siya to ang unang pinili sa Dios nga may mong unang hari sa Israel, no? Kay tungod, sige yangungo ang mga Israelites nga, Ginoo, tagain na mig hari. Nya ang hari gid ato nilang panahon nga wala pa si King Saul is si God himself ra gyud. Wala lain. Nya ang mga tao ganahan jud galig na makita. Di ba? Makita na nato sa ato, labi na sa ako ang pagtuo sa una, ganahan jud ko nga ang Ginoo nako makita nako, mabit-bit ug masayo-sayaw. Siya mga ana no. No? Pero ganahan jud ta balay makita. Pero ang atong Dios is labaw pa siya sa makita sa pisikal. Ingana. So kato nga panahon kay di masabtan sa mga tao sa Israel no nga kana ang Ginoo nila, ang hari nila ang Ginoo gyud nga di makita. Ingana. So buotan kaayo aton Dios nga gihatagan na gyud sila sa ilang yangungo. Okay. Hatagan ta mo ni Saul. Mo to si Saul ang gihimong hari. Pero ang ilahang gitan-aw nga hari is imperfect. Nakita sa Dios nga ni disobey si Saul, wala ni sunod si Saul sa mando sa Ginoo niya. Nya tungod ana iyang disobedience kay gitangtang siya sa pagkahari o gipulihan siya og tawo nga nagsunod sa kasing-kasing sa Dios. A man after God's own heart, his name was David, the son of Jesse. Okay? Kato po yung panahon nga si God, yang gisultihan si Samuel, ang propeta kato nga panahon na, gingon niya no nga, Samuel, i-anoint, dihugi ang anak ni Jesse. Mauna ang sunod nga hari sa Israel. Pag-adto ni Samuel, ang gipresentar sa papa ni David, kay ang iyang kinamagwangang anak hangtod sa kisa patong sunod. Sige present ang papa ni David. Then human ka ng si tawag ani si Samuel magtuo siya nga mauna ni kay taas, maskulado, murag dasig kita na, murag pwede kay may mong hari. Nya maka-able to go to war, murag pananaw ni Samuel. Pero niingon si God ni Samuel, do not look, ayaw tanawa ang stature, ang height, ang pagkataas, ang pagkadako, ang pagkanindot tanawon sa usa ka tawo. Kay ang akong gipangita kay ang kasing-kasing. Niana si God ni Samuel. So gipakita na tanan sa papa ni David ang iyang mga anak except na lang gyud ni David. Wa man lang gipatawag sa papa ni David, si David nga nagpastol in town sa mga karnero. Sa atong gibasa sa Psalm 27, makita nato din ha, kung imo nang basahon na Psalm 27, naanay verse nga mayon diha, even though my father nor my mother forsake me, but the Lord shall uphold me. Something, ano to siya? Oh,
Maskin kuno nga biyaan siya mama, siyang papa, forsake siya, talikdan siya, pero ang Ginoo magpabili niya. So imagine David, how rejected he feels gani nga, di man lang siya ipresentar. Kinahanglan pa si Samuel mangutana, wa na kay laing anak. So, napa di ay, nainumduman siya. Tawagan na ako akong anak, si David. Moto. And dito na gidihugan ni Samuel si David, isip hari sa Israel. But at that time, katong panahon na, si Saul pa ang hari. So karon, pagkahibalo ni Saul, nga gidihugan na gyud si David. Nidako naman to si David, no? Nanyahuman ka nang nahimo siya og warrior sa kana under the leadership of Saul. Nya ganahan si Saul niya actually. Ganahan na si Saul niya. Pero naay pagkasina sa iyang kasing-kasing. So iyang pagkasina ni David kay dito na niya na feel gani nga kanang hala kuhauno na gyud ang ako ang korona. Labi na nga si David kay daghan kay siyag mabuntog na mga kaaway, no? Ingana. So mo to lakto sa pagkastorya si Saul yahang gigukod si David. Nya si David ni siya usay nabuhat in taon nako oy nga kaayo ra man jud ako nabuhat anis pamilya nila Saul og best friend pagud niya ang anak ni Saul nga si Jonathan. Nya si Jonathan love kay niya si David to the point kaya kay ni talikdan yang papa para ni David. Ana ang karisma ni David. Kay ngano man naa naman ni dihog si David. Bata pa lang gani daan pastol pa siya. Wa pa siya gitawag ni Saul didto sa kuan sa kingharian niya. Gidihugan na naay anointing, naay karisma si David. Ana no. And during this time, Psalm 27, nga ginagukod si David ni Saul, he wrote this. And amazingly, nindot kaayo ang kanang word din no. I would like to challenge you nga i-study jud ang word, the whole chapter sa Psalm 27. Kay daghan kay na siya word. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? What can man do to me? Nindot kay na ang word sa Psalm 27. But pag-pray nako ni Lord, ningko Lord, ganahan kay ko itakol tanan Psalm 27. Ngayon si Lord, no. Focus on Psalm 27:4. And I pray nga kita mo focus pud ta sa ato ang pagastoryahan karon. There are actually 3 things that David asked from God. Even though naingon siya, usara ka butang ang akong gipangita, Lord. Usara gyud. Mora ni akong gipangayo. Pero resulti siya tulo ka butang. Number 1, dwell in the house of the Lord. Magpuyo sa imuhang balay, O Dios. Ikaduha, behold God's beauty. Sa lain pa nga version, no, sa NIV mo siguro. Ginahagi ko ani, ako na siya gisagos sa una. One thing I ask that I want to seek after, that is to dwell in your place all the days of my life, to gaze upon your beauty, Lord, and to seek counsel in your temple. Number 2, gaze on your beauty. Behold in God's beauty. Mo ni ang ganahan ni David. Ganahan siya nga mulantaw sa kamaayo, sa kanang kagwapo, no, kanindot sa Ginoo. Number 2. And number 3, to meditate in His temple. Sa lain nga version, to seek counsel in your temple. Sayod. To know you. Ana. So kana, 3 things. Now, ato siyang himahimayon, no? Usa man ang dwell in the house of the Lord. Lord, ganahan ko nga magpuyo sa imuhang balay, sa tibuok na akong kinabuhi. Kato nga panahon, imagine ko si David, marag, padong na siya mamatay siyang feeling, no? Kaya imagine kang gukdon ka, kaya para patyon ka. What is the anxiety and the depression you are going to feel kung you are being pursued, gani, to death? Siya, Lord, excited na kay kung mamatay, Lord. Ana na lang ko sa imuhang kuan, balay. No? I want to dwell in your place all the days of my life. But this actually means
longing to be in the Father's presence. To dwell in the house of the Lord is naa kay kagusto, naa kay tinguha nga mopuyo ka sa balay sa Ginoo. So man ang pasabot ana. Do you remember Jesus? Amazing kay 3 things ani. Ganina ra ko naka-realize ba nga one thing niya tulo. Kung imo hunaw-naon no, He wants to dwell in the Father's house. In the Father's presence. In the Old Testament, ang ilahang mga templo, ang ilahang mga balay alampuan, kay diha gyud na sila mo worship para mo worship sa Father. Ni God the Father. And in Luke chapter 2 verse 49, when Jesus was just 12 years old, okay, 12 pang edad ni Jesus, gipangita siya nilang Mary og ni Joseph. Okay, so nangita sila, asa naman to si Jesus? Oy, 3 days na lang, wala nila nakitaan si Jesus. Gibalik nila si Jesus sa templo, nakitaan yun nila dito. Ngintong galingkod si Jesus, nakikstorya sa mga pariseyo o sa mga pari dito. Nagyainan siya ni Maria, anak, asan makagikan? Oy, nga sige ba yung pangitaan ni mo? Yan Jesus said in Luke 2:49, why were you searching for me? Ngano nagpangita man mo nako? Didn't you know I had to be in my Father's house? Wala ba mo kay balo nga kinahanglan ko nga naa sa balay sa akong amahan? So even Jesus knew the importance of dwelling in the house of God. When we say dwell, meaning ana to live, mupuyo. Dili lang kayo mubisita. Kita din mupuyo ba ta simbahan? Dili. Pero ang gingon gyud ni David no, ganahan ko mupuyo. So just like David, and just like Jesus, who wants to live with the Father, kita pod isip mga anak sa Dios. We also have that desire in our heart, wired in our hearts, to seek and to long for something eternal, for something deep that we cannot fathom. And when we encounter the Lord Jesus, we realize, oh Lord, you are the one thing that I desire. Walay makalabaw nimo o Dios. Nga ginapangita na ako sa kalibutan, gipangita na nako ang kwarta, ang pagka-honor student, ang career, ang pamilya, bana, asawa, anak, kalipay, pero walay makatupong diha sa imong presensya amahan. And that is what they are telling us, no? David and Jesus himself. I am meant to live in my Father's house. Margiging ana. And we, inay mo tupad, you are meant to live in the Father's house. In Psalm 84 verses 1 to 4, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. Kanindot sa imuhang balay, O Dios. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. Ang akong kalag nagatinguha. Even nga mura na nagkamatyo nun, no? Or kakuyapan nun. Faints for the courts of the Lord. Ing ana ang iyahang desire. Kakuan nga nang giuhaw ta? Nga mangita siya ng tubig. Mura tag mamamatay na kung di na kainom tubig. Ing ana ang yearning sa soul ni David. Nga mo live siya sa place ni God. My heart and my flesh cry out for the living God. When was the last time that you cried out for God? Kanusa man ang last na panahon nga nagtinguha gyud ka nga tinud-anay nga ka naging kapoy na ka, murag gitapula na ka, di nagi ka basa sa Bible, pero kana ganing naag gyud kitinguha sa imong kasing-kasing nga mura kag maghilak nga bisag unsay imong buhaton mo tan-aw na lang kag salida, mag-smoke na lang ka, mo drink na lang ka, magduwa na lang ka, pero wala gyud kahumanan ang imuhang kanang kasing-kasing ba nga tinguha. And then you realize, when you stop everything and you just pray and be silent and be still and meditate in His presence, and grabe na di kay kamukha nitong hilak gani. Many ka, Lord, I miss you. You are my rest. Ikaw raman jud akong gipangita, Lord. Sige mo ka nang tapak anig laing butang. Ikaw raman di akong gipangita. Wa naman day mas lami pa sa imong presensya.
When was the last time your flesh, your soul, your heart cried out for God? In verse 3, even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young. A place near your altar, Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. So ang mga birds, no, naay ka ng balay. Pero ako, Lord, akong gusto nga balay is near you. You are my home. Wow. You are our home, God. Ang akong i-share ninyo or gina-share ninyo, no, is actually a very simple thing, and you know that. So many times we are so distracted of things that doesn't even value the real value that we should value. Gets ta? Daghan kitag priority. Yamangita, number 1 ako priority si Lord man. Pero tanawa ang imuhang kinabuhi. Tanawa imong lifestyle. Asa din ha si Lord. Asa dapita si Lord. Kay maybe, nagtuo ta, because we believe in God, nagasimbahan na ta, we are already prioritizing God. But let us, kay balo man jud ta. Kay balo gid na, if you are really a child of God, you know and you know. If kanang, sa tawag ani, nagbuhat pa ba ka sa tingwa sa Ginoo? Duol pa ba ka sa Ginoo? Ang Ginoo kanunay ra man jud ang duol nato. Or sometimes kita makafeel ta nga layo ta niya because we are not communicating with Him. We are not praying to Him. Do you remember katong, di ba, in the Old Testament, they still go to the court or the temple to pray to God, ingana. Pero in the New Testament, how do we go to the Father's presence? Sa New Testament, unsaon man nato pag-adto sa presensya sa Dios, sa Amahan, makistorya niya, ha? In Jesus' name. In Matthew chapter 6 verse 6. Gingon din no? Kanang go into your closet or your secret place and shut the door, because the Father who is in the secret place is waiting for you. Grabe ha, no? Sa karong panahon, we don't need to go to a temple, to a synagogue, to a church, to a house of prayer, for you to communicate with the Father, to dwell in His presence. But we have 24/7 access to our King. All we have to do is to go to a secret place wherein there is no distraction, walay laing distraction. Just you and the Father who is waiting for you in the secret place, and He is hearing and listening for you. And that is what we should do, to seek after. Nga ato yung tinguhaon. Hindi nga man diri ni David, no? One thing I desire that I want to seek after. Gusto na akong pangitaon, gusto na akong i-pursue. One thing that we should pursue is to really spend time with the Father in the secret place. And ako ganahan kay ko nga feeling. Every time nga mo spend time ko ni Lord, no, labi na kamo ikaw matag yun ako, nya mag-spend time kay ni Lord, grabe kuwang pang usa ka oras. Pero kung ikaw usa ka person nga dugay na kay kasi mong pagtuo, pero dako na kay nga oras nga nakuha ang 5 minutos, hala murag nice something wrong. Rather na lang, no, kung grabe jud kay even siguro sa atong pagka-busy, we should always spend time with God. And sa panahon nga ako po, grabe sa ko ka-busy, I honestly can tell you, nga na yung mga times nga dili gid ko ka-spend time na, like mabasa jud sa word, igo na lang ko YouVersion, stories of the day, kanang sa cellphone app, nga na. Pero dako kayog tabang, practical lang niya, dako kayog tabang kung naa kay friend, sama sa imong pagtuo, gani na may parehas na pagtuo, nga mag-accountable mo ba, nga mag-chat ba mo nga, kasi mong devotional karon.
Nag-devo ka karon? Sige, i-share na ako kung devo, kuha ka nag-devo. So, ikaw po nga naminaw niya, ma-inspire ka nga, mag-devo sa gabi. Or napoy times na ma-review ka, mara ka maglagot, ako po yan niya. O, ikaw na lang dyan ang perfect, sige na lang ikaw, magbasag Bible, ako di. Pero makarealize ka, hala no? Nindot man din isad no, nga naay mo badlong ni mo ba? So find an accountability partner nga makatabang gyud nimo. Kay kung kana imong amigo ga sige ra naggalgal nimo mag-ML. Hinahinay sa karaw palayo gamay no kay magalgal man ka. Dapat ikay mo galgal. Bahalag magduwa ka din ha. Sa spare time nimo dili kay tibuok oras nimo. Basta kay you have the self-control gani and you only would gain self-control if you spend time with the Father. Ana ra gyud na siya. Everything good, no? You can benefit everything if you just seek the Lord first. Nya makarealize pug ka, yes, everything kay pwede ra gyud in 1 Corinthians. All things are permissible, but not all things are beneficial. Makarealize din ka no nga, pwede ra man jud ko mag-Facebook, pwede ra man jud ko mag-TikTok, no? Pero makarealize pug ka, dili man day sa tanang butang makaayo nako. So kay balo na sa ka unsay nimo i-eliminate. Are you getting this? That's wisdom coming from the place of the secret place with the Father. Ingana. So it's a practical thing to have an accountability partner or friends gani nga mudasig nimo, dako kay na siyag help. And if wala kay ana kay busy jud kay you're a mother, kay naadaghan na sa social media pod. Mag-search kag mga verses or kana sa tawag gani, mga preachings. Or mo spend time juga mismo sa Bible gyud diha, magbasa ka. In the secret place, praying and interceding. Dako kay na siya nga kuan. Kanang when you spend time with the Father, it means communing, makigstorya. Ana man na. Nya kung makigstorya ka, dapat maminaw pug kaniya. So it's not just you praying, asking everything nga imong gipanginahanglan, but it's also hearing, Lord, what do you want to say to me? Lord, what do you want me to do? That's wisdom. Ingana. Mabito amazing kay na po na verse po sa ni David po dingon siya sa Psalm 119 man siguro gingon dito no nga I am wiser than my teachers because I meditate in your testimonies. Oh, grabe ano ganahan mo wiser pa mo sa iyong mga maestra? Hala, lain na di ay. Oh, pero pwede ba na siya? And wiser ka because humble ka. Nya dili ka pa may. That's wisdom from the Lord. Mahibong sila ba? Lahi lagi ka sa? Niara sila mga inimog advice. Kaya nga naman, kasi kag-spend time sa Father. Murag si Jesus, 12 pang edad, pero grabe, manganghana ang mga pariseyo niya. Lahi lagi ni siya, no? Ikaduha, nga gias niya, behold God's beauty. One thing I ask, that is to behold God's beauty. When we say behold, it means to look, to gaze, mutanaw. What does it mean? To adore and worship Jesus of who He is. Kanaging mo, amazed na lang kita, Lord, you are so amazing, you are so awesome. In Colossians chapter 1, verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Amazing kaayo. We talked about the Father, no? Dwelling in the Father's presence, in His house. Ikaduha, no, beholding the beauty of God. How do you see the beauty of God? Through Jesus. When Philip asked Jesus, show us the Father. Ningon si Jesus, have I been too long with you? You do not even know the Father, who the Father is? Meaning, ana, kung kinsa amahan, maupog ko. Kung kinsa ko, mao ang amahan. Ni ana si Ginoong Jesus. So when you want to know the Father, you look at Jesus because He is the visible image of the invisible God. Siya ang makita nga sa dili makita nato nga Ginoo. Are we getting this? So what the character of Jesus is, if He is kind, buutan ang Ginoo, humble siya, that is who the Father is. And we will know Him through Jesus. In 2 Corinthians 3:18, do you know that we become what we behold? Meaning, mamahimo ta sa kung unsa ang atong ginatanaw. So kung unsa imong pirmi ginatanaw, maupog ka. Check.
What are you constantly looking? What are you constantly watching? What are you constantly spending time with? Because what you see, what you behold is who you become. What you eat is what you produce. Di ba? So kung magsigag ka og fast food, malamang mabugason ka, familiar. Yan, no? Di ba? Kung magsigag ka o ka ng salty foods, probably magka-kidney stone ka. Sigag inom og Coke, inom tubig, UTI. Di ba? Masigag ka o gulay, mahimsog ka. Partnered with a balanced diet, of course. Kinahanglan sa protein, charot. Di na ako mag-storya, ana. Sila na ako mag-storya, ana, di ay. Oh, sige. So, kana, no? We become what we eat, we become what we behold. We become what we let nga kana atong senses gani nga ma-feel o makita o madungog. Muna, careful. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father from above. Usa na siya diya. O, diba? Oh, so kung unsa imuhang pirmi tan-awon. So if you always behold the beauty of Jesus through His Word, you become like Jesus. If Jesus is humble, kung mapayubsanon ang aton Dios, mahimo putag mapahiubsanon. Kung aton Dios buutan, mahimo putag buutan. Kung aton Dios kaya niya mo kontrolar siyang kaugalingon sa mga kalibutanong butang, we could also control ourselves. If God Himself, Jesus Himself, spent time with the Father in the secret place, He even goes to the mountain without any fear. And He spends time alone with God the Father. How much more can we do? When He said, greater things than this you can do. Ningon si Jesus, labaw pa sa akong gibuhat ang pwede ninyong mabuhat. Grabe yung Jesus eh. Grabe na lang yun. 2 Corinthians 3:18. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Mao ni ang bersikulo nga nang pamatuod yun. Nga kung magsigi ta og lantaw sa kamaayo sa kahimaya sa Dios, no? Matransform ta sama niya. So kung naglisod ka og mga butang-butang sa imong kaugalingon, nga mga sala nga dugay na kay na, wag yapon na siya usab-usab. I want to tell you, behold the glory of God. Look unto Jesus. Spend time with Him. Discipline yourself. Surround yourself with people who call upon the name of the Lord and do His will. Involve yourself in the ministry in the church. Involve yourself with people who does Bible study. Bahala gawa sa church, dili sa church, taga-simbahan or dili, pero nagmatuto gyud sa Bible, rightly dividing the word of God, then do it. Because you will behold the Father through Jesus Christ in His word, and you will become who He is. Who like Him, like that. Okay, then third is to meditate in His temple. One thing I ask that is to meditate in His temple, to seek counsel in His temple. What does meditate means? In Psalm 119 verse 15, I meditate on your precepts and consider your ways. So meditate is actually thinking. You're always thinking it, you're always pondering, and then you speak it, you recite it, you declare it, and then you do it. That's meditation. Meditate is actively engaging the mind for understanding God's word and putting it into practice. Okay? In Greek, kay haga, meaning ana to murmur, to ponder, to speak softly. So meaning, permi din ani mo i-declare. So you ponder about it, you think about it. No, maghuna-huna ka sa verse, o sa imong gibasa, imong huna-hunaon sa mata, sa whole day. So usa na naka-verse, kani, Psalm 27:4, inyo ni i-memorize. I-meditate ninyo. Nya inyo na siyang kanang itabi gyud, i-deklara. Lord, one thing, himuon mo siya prayer ba? Lord, usa ka butang akong gipangita, Lord. Mao ka na ang kanang mupuyo sa imong balay, O Lord. Nga mutan-aw ra gyud sa imong kamaayo, Lord, sa imong pagkatahom, O Dios.
o kanang mo meditate Lord sa imuhang templo. Kana ba? You speak it, you declare it, and then after you declare it, you do it. You do it. Because kawang na tanan nimong gina-declare ha, ginaampo-ampo din ha, o kanang ginahuna-huna diha kung di na nimo buhaton. Kay ingon ba ang Ginoo no? Why are you calling me Lord, Lord, when you did not even do what I want? Ngano nagtawag pa man mo na ako, Ginoo, Ginoo, kung di pa man na ninyo buhaton na akong ginasugo? Ginoo mag ako, Lord mag ako ninyo. Kisa man yung master, ari, ikaw ako. Kaya kung ikaw ang magbuot-buot, ikaw na lang pag Ginoo. Pero dili na yung ana, the way was storya si Lord. No, pero yung ana, maghihapon ang pasabot. Kalma naman dyan na si Lord. Okay? In Romans chapter 12, verse 1 to 2, therefore, busa, I urge you. When we say urge, it means urgency. Meaning, ana, kinahanglan yun. I encourage you. I appeal to you. Sa mga Bisaya, ana. Kung pwede, muluhod si Paul, no? Mastorya na to, please. In town, buhata ni. Ana si Paul. Kasi siya magaswat, ani. Si Pablo. Brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Atong i-offer atong bodies as a living sacrifice. Nga naman, sa una mag-offer man sila no, to sacrifice o katong mga baka, bull, or sa panadiha, karnero. Pero karon di na ta kinahanglan magpatay-patay pagingana. Atong kaugalingon atong patsyon. Sura. Pero di ni literal ha. Meaning, ana, we constantly deny ourselves, take up our cross every day and follow Him. Deny our selfish pleasures, guilty pleasures na to, atong mga kaunod-nun na kaibugon, mga bawal, buhaton yun. La. So, kana ba, kanan, ato na siyang stay away atong self, ana. Mupalayo, yun na. Kung magsigira tag, ipadool na gyapon nato. Okay ra ni, nara ko self-control niya, nara diri ang cellphone sa kilid la. Or magbasa kag Bible sa cellphone niya, kay bawo ka ma-distract ka, kay na mo pop-up nga message, okay, tanaw ka, nahibong ka, magbasa kag Bible, ang ending ani, nagbasa na kag messages sa messenger. Ay nga na gani. So, ang giingon din hino, offer your bodies as a living sacrifice. We are the new temple. Di na ta kinahanglan gyud na mo offer dito og mga animals. We are the temple of the Holy Spirit. So we offer our body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Mo ni tinud-anay nga pagsimba, pag-behold, no, sa gaze ni God, pag-meditate sa iyahang word. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Verse 2, after you offer yourselves as a living sacrifice to God, here I am, Lord. Cleanse me, purify my words. Help me to understand you. Help me to know you through your word. When you offer that to God, your whole resources, your time, your money, your gifts, your talents, your skills, you offer it to God. That is true worship. And then ingon siya, after you give it to the Lord, ayaw sunda ang pattern sa kalibutan. Be set apart. Magpalahi ka sa kung unsang binuhatan sa kalibutan. Okay? Kung binuhatan sa kalibutan kay YOLO, you only live once. Buhatan tanan nimong gusto. Mamatay na bitaw gihapon ka. Ako mo follow ka ana, matayog ka. Pwede mamatay kag sayo nga wala gyud kay tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Di pa secured imo salvation. Pero kung imo sundo ng Ginoo, do God's will, count your days. Just like katong ni David, Lord, help me to count my days so that I may do what your will is. Lahi man gud ang YOLO, you only live once sa kalibutan. Buhata tanan nimong gusto, do what you want. Nya, ang do what you want ra ba kay makapalaglag nato. Pero kung buhaton nimo ang kabubuton sa Dios, because you only live once,
then that's wisdom. Okay? Kana ba? Unsaon man pagkaibaw nga sa kalahian sa kalibutan o sa ways sa Ginoo? Basag Biblia. Be transformed by the renewing of your mind. Unsaon man nimo pag-transform o pag-renew sa imong mind? Unsaon man nimo pagbag-o imong hunahuna? Kung imong hunahuna kay lain kalibutanon. Remember ha, ang na-born again is imuhang espiritu. Wa pa na born again imuhang hunahuna o imuhang flesh, imong physical. Imo pang espiritu. So unsaon man nga matakdan imong soul sa pagka-born again sa imong spirit? By the renewing of your mind through the reading of God's word, so that we may know the good and pleasing perfect will of the Father. Mura gid na siya. Ipa-renew imong hunahuna, imong intellect, imong emotion. Kabantay ka, emotional mo kay dali kay ko masuko mo na makapatay na lang noon ko sa kong hunahuna. Makadapat na lang noon ko, makabuhi kog storya ang mga sakit. Nakasa na noon ko. Di magpadama kasi mong emosyon. Control your emotion by being renewed through the Word. I'm also speaking this to myself, so don't worry, it's not just you, it's us. Now, in all of these matters, unsa man gyud di ay ang usa ka butang nga gipangita ni David sa Ginoo. Unsa man jud ang usa ka butang gipangita ni David sa Ginoo? Unsa man? Kitulo mo to yung istorya, pero unsa man jud to siya ang summary ato? The one thing that David desired was God's presence in his life. That whether he's still alive, nga gadagandagan gikan sa pagpursue ni Saul, or even when he dies, he only desired one thing, and that is the presence of God, even when he is alive or not. Ingana. So, I pray that we also have the kind of desire, no? Nga even if buhi pa man ta diri sa kalibutan, or mamatay naman ta, ang presensya sa Dios na adjud sa ato. Amen? God's very presence is our one thing. Ang presensya sa Dios ang atong number one, atong numero uno nga priority. So, unsa may conclusion ani, o di ba? Dali ra kay ta. Conclusion. Pursue and prioritize our one thing. Ini mo tupad. Pursue and prioritize our one thing. If you don't have time for God, then He is not your priority. Kung wala kay oras nga maikagahin nimo sa Dios, simple, di nimo siya prioridad. Ana ra. And if He is not your priority, then you do not value Him. So kung wa nimo gi-prioridad ang Ginoo, kay wa nimo siya gigahinan og oras, simple, wa nimo siya gi-value. Wa nimo siya gitinguha gid og pag-ayo. Mas gitinguha nimo ang cellphone, mas gitinguha nimo ang kanang career, mas gitinguha nimo ang work, mas gitinguha nimo imong pamilya. Ningon biya to ang Ginoo, no? If you do not hate your mother and your father, your daughter and your brothers, wala kay kanang part nako. Ni ana si Lord. Pero lisuda sa dana, no? Di na pasabot nga i-hate nato sila, ha? Hyperbole na, it's an exaggerated statement. Nga ningon dito, no, nga kung dili nimo higugmaon ang Dios labaw pa sa imong paghigugma sa imong anak, sa imong amahan, sa imong inahan, sa imong igsoon, then you're not worthy of Him. You have no part of Him. You are not worthy to become a follower of Him. You do not value Him. Nga na nakalaktod pagkastorya, no? If He is not our priority, then we do not value Him. Because what you value is what your priority. So check, what is your priority? When we say priority, unsa may pinakagigahinan nimong oras? Na may time no nga, ang most just atong time good like 8 hours or unsa pa na or more kay ang atong oras gid sa pagtrabaho.
Pero don't you know that even while you are working, you can prioritize God? How? By becoming His ambassador. Meaning you are the representative of Jesus here on earth. You are the salt and the light. Unsa may pulos sa salt and the light kung di na magamit. Unsa may pulos sa kahaya kung gitakluban. Unsa may pulos sa salt kung wala na, kung nawagtang yung flavor sa maalat. What is the use of being a salt and a light if you cover it? Let your light shine wherever you go. Kanay mong pamatasan, kanay mong pag-react sa mga butang. Ako na-rebuke ko ani. Ki-reactive mo kay ko nga pagkatao. Kung maka-feel ko nga kaya something is wrong, nga naman na! Arte. OA. Yan siya. So far na OA. No? Okay, so, reactive ko. So, na-rebuke ko, ana. Sa akong friends, rasad, maingon na sad sila na ako, check your heart. Ngano, day ka, ngano yung anak ka mo react. Ngano, grabe ka to the point na makapasakit na lang noon ko. So, heart check. No? And most of the time, kanang wa na to na control atong emotions, kanang wa taga spend time ni God. Pero tanawa magsigag spend time ni God, butan kay ka. Lagi, mga na gani mga mama papa siguro, milagro lagi ni siya, no? Wala lagi ni sig cellphone, kabasag Biblia. Milagro lagi ni siya, no? Mutuman lagi ni sugo. Milagro kay ni ulig sa'yo, kay ni tabang sa balay. Careful po tayo, no? Ganahan ta to dwell, Lord, niingon ka. Ningon si David, Lord, to dwell in your house of the days of your life. Whole day na ka sa simbahan, wala na kay tabang-tabang sa balay. Ngi. Usa ka malaking ngi. You know what? There is always a time for everything. Kahini pag oras imong pamilya, uy. Ha? As mama, glindi lang. Diba? Si mama, kamo dyan na yung reklamo na ako. Ingana. But mom, how about now? Yeah. Oh. I just praise the Lord kasi sa una nga na magud ko. Kaya naging whole day ko simbahan. Wala ko tabang-tabang sa balay. Di na ako gana. Yan nasakpan pag hindi mama kaya akong friends maingon niya at tita ingon ba si Glendale nga di siya ganahan mo ulig sa iyo kay para di ka hugas. Di ko pahamak kani ako mga amiga oy. Di ko kamo ba wala mo ni sulti kay nasakpan na lang noon ko. Awa ang mga hugasan nagpaabot na ako. Charot. So, di ba reality, real talk. Like, I'm not perfect. Nga na gani. But I praise the Lord because of their rebukes. Tungkol silang pagsig, sumbong. Okay, maring kamot na lang sa intaon ko by the grace of God. Ing ana. And I praise the Lord, no, yesterday, my mom celebrated her 70th birthday. Pakpaka to, mama na ko. Yay! Happy kini siya ron. Happy birthday, Mother Manchi. Thank you. O sa una, maglagot na siya na ako. Kaya di pa man to siya Kristohanon po. Ikaw, sige na kakuan. 24 oras na ka. Ato na lang, kuhaan na yung ng mga gamit. Ato na simbahan. O, tanawa na, born again. Praise God. Mabitaw na siya kung yun yung mga batanon ha. Dili kutob, sigir tagsimba, tabang-tabang din pag may time. Kaya mo na akong gibuhat. Nga ka nang, even if dili perfect ko akong pagtabang, makita agad sa kumama ang kabaguhan. Di ba, Mother Manchi? Amen. Yes, there is a testifier, witness. Okay. So how to prioritize God? Live a lifestyle of, number 1, communion or prayer to the Father. So we commune to the Father, we pray to the Father in the secret place or even in the midst of the congregation. Na may corporate prayer nga dinaghan, mapil tag prayer meeting, uy. Promote din nato Ignited Prayer, 6:30 p.m. every Friday. Okay, so apil taan na prayer works nato, apil sad ta. So if na ever busy, pwede ra gyud sa imong own devotional time, kana secret place. So natay corporate, naputay secret, no? Personal. Ikaduha, worship and adoration to the Son. Gazing upon His goodness and awesomeness. Awesome ba itong Ginoo? Ma-amaze ko na itong Ginoo. Hindi mo siya boring good. Ako, dali kayo maboard. Kay, lihukan ba ako marunong wati, kiti-kiti. Pero sa dihang, na-tame ko sa Ginoo. Kaya na-capture yun niya akong attention.
Kibaw gini ako mga friends, dili easy ma-capture akong attention. Mutabi sila diri na ako, dili na ako mapaminawan bisag duol pa kay na ilang ba diri sa akong dunggan, pero na ako ilaing kastorya, bahala gyud ang istorya niya. Kay kanira gyud ako ma-focus. Ing ana so distracted bangod ko niya. Paningilitan magstorya pa ta. Nya na inaabot og kalit, makalimot ako ani kay ari ko diri mo storya. Ano ba? Distracted. Pero nga istorya ko ana. Because even sa akong pagka-distracted, when God speaks to me, I am silent. Like, wow, I am awestruck of your goodness, Lord. Hilak na lang yung, wow, wow. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Permi isulti sa mga angels, no? To the Father. We see His awesomeness. Is Jesus awesome? Is Jesus good? Amen. That's why we celebrate His goodness, His awesomeness, pagkabuutan, pagkamatinud-anon. Maskin kita, no? Di ta matinud-anon at some point, but the Lord remains faithful, which is a solid anchor. Third is meditation of His word and obedience by the power of the Holy Spirit. Third thing that we should do and how to prioritize God is kanigyud. Kung pwede dyan kayo, muluhod ko ba para nato yan. Let us read God's word. Please, di na to paubugan lang atong Biblia. If you do not know how to devotional, how to journal, ask the people atong women's department, kisa ato ang leader sa women's. Ate Dan Mars, pwede po sa teacher. Women, can you please, barog, kato mga women nato nga active. Ano, pag ula-ula, para makitaan mo ba, maduulan mo sa mga tao din nga sigsimbahan nga, magsimba-simba lang kay, wala kay sila friends. So, pwede mo stand up, women, so that they could see you. Okay, very good, Ate Cheryl. Kisa pa women nato, oy, pamarog mo. Okay. Kani nga mga person nato din, pwede nyo duulan, katong mga bagong women na to, mother ni Rian, welcome ate. Pagpakan na to si ate, Uy, sa una, magsigirag ampo si Rian, ani niya, awa karon na si ate. Praise God. So, yan, karang, if na kay mga kuanti ka ng questions, or even si Rian, you can ask, nga na gani. Pwede na to maduulan to women's department, ato mga tatay, if na ay mga tatay din, gusto pa dyan magkatoon sa pulo, sige no, kisa man to mga tatay din, Barog din Kuya Benny, dugayo Tatay Benny, uy. Yay! Tatay Benny, silang Tatay Peter, kisa pa. Kuya Frank, pwede nyo duulon, mag-ask mo. Inganat. Okay. Sa mga youth, pwede naman mo duulon ako. Daghan pa din mga youth nilang Kuya Daryl din sila Ate Kisha, Ate Chan, kinsa pa na. Okay. So, kana. Devotional. I challenge. I pray nga mag-devotional na yun ta. Ako na sining challenge ha. It's up to you if you're gonna do it. Nindot, di ba naman tayo sharing, small group. Kaya after sa word, pwede magdamo sa yung devotional. Nya, aside sa nag-share mo sa kanang God's goodness, mag-share pa ko sa yung devo, hindi kayo mag-check-check mo, kaya para accountable mo sa imong. Kaya pirmi nang gina ninyo yung small group din ha, ika after service mo, ano mga mga naong nga, himuan na ninyong discipleship group, ing ana sa simbahan, every after nga service, di ba? Pwede, accountable mo. Tara akong devo. How about yours? Cute yung mga mama magpapa, magdag-vibe, ay, devo. Tara akong devo. So, kana, study the Bible, declare it, and obey it. So, you speak the word. So, you declare it. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, kana, nagkulang ko, wala ko'y kwarta. Jehovah Jireh, God is my provider. Mga ano na ba? Declare. And then you obey. So since ni-declare man ka ang Jehovah Jireh na imong Diyos, imong provider, then you believe, you trust, you do not worry. Kakibaw ka nga naray mo abot. Mana, think, speak, do. That's meditation. Okay? Meditation, di ra nakutob sa pagtuon. Meditation is you speak it, and then you do it. Okay? Alright, I'd like to request the worship team to please come. Ing ato ra siya, I'm telling you practical tips gani because gone are the times nga kanang sige na tag passive listener. It's now time for us to act upon it. Grabe ang act. Ano naman Okay. Buhato na gyud nato mga brothers and sisters. Amen. Kisa excited diri mo basa sa ilahang Bible.
Kasi excited rin mag-devotional. Amen. So again, if you do not know how to do devotional, ask your sister and brother in Christ. Okay? Let us all stand. And I challenge you. You think about God's blessings in your life. How many times have we been complaining? Magsigira tag bagulbol. Ako, bagulbulan juki ko, no? Pero may gani na yung Holy Spirit. Nga maingon ba? Undangi na na. So rather than telling God what we do not have, why not tell God, thank you for what we have. Count your blessings. Lord, salamat o Diyos, buhi pa ko. Because tomorrow is not promised. Thank you, Lord, nga dili kay grabe ang damage na mo diri sa earthquake. Thank you, Lord, that we have a shelter to live on. Thank you, Lord, that my mother, my father is still alive. Thank you, Lord, that I have a brother and sister in Christ who helps me in my weaknesses. Thank you, Lord, that you are there to carry me when I cannot carry myself. Thank you, Lord. Come on, let's give thanks to God. Thank you, Lord, because you are good. Thank you, Lord, kay buutan ka. Thank you, Lord, buutan ka nga, Diyos. Come on, declare His goodness. Salamat o Diyos, kay matinud-anon ka, even sa mga panahon ka, dili ko matinud-anon, o Diyos. Salamat o Diyos, kay ikaw nagpabilin ka. I am not. Salamat o Diyos. Desire Him. Come on. If you do not know yet God, right now is the time for you to behold His glory, to behold His beauty. Lord, reveal to me who you are. Pakita ko, Diyos. Pasabta ko, Diyos. Sa imong pagkabuutan, pagkagamhanan, O Diyos. You are my desire. Even bata ka, tinguhaa ang Diyos. Samtang bata ka, mapahamtong ka, mapabatanon ka, tinguhaa ang Diyos. Magpabilin ra gyud siya. Mawagtang ang tanan, magpabilin siya. Tinguhaa siya. We sing it out loud. Hallelujah. The one thing I ask is to be with you. We sing the one thing I ask. The one thing I ask is to be time we sing the one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. We sing it again. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song.
Jesus, oh, Jesus, O Diyos, You are our one thing, God. Ikaw ang among usa, kapinakatinguha, O Diyos, labaw sa tanan. Salamat, O Diyos, because we have You as our sure foundation. Lord, we thank You, God. We thank You, God, that when things are uncertain, Ikaw ang nagpabili namong certain. You are my one sure thing, Jesus. I love You, Jesus. I am in awe of You, God. I love You, Lord. Jesus, You are my one thing. Let this be the cry in our hearts. You are my one thing. Come on, cry it out. Lord, Ikaw ang akong usa katinguha. Ikaw ang usa na ako katinguha, O Diyos. Change me. Purify me. Set me apart. Set me, Lord. Use me as a vessel of honor. Lord, I desire You. Thank You, Jesus. People call me crazy, but I am crazy about You, Lord. And I am not ashamed of that. I will never be ashamed of You, Jesus. And I pray, Father, for every child, for every youth, for every man and women, grandmother and grandfather in this house, oh Lord. I pray that they will seek Your face all the days of their lives, God, to gaze upon Your beauty, Lord, and to seek counsel in Your temple, oh God, and to see the beauty and the magnificence of You, God, through Your word. Help us understand You and know You, God, Your unfathomable love. Thank You, Jesus. We lift Your name on high, Abba. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Magampo ta. Balaan o gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga tinuod ka nga Dios sa among kinabuhi, nga sa matag adlaw Ginoo, sa matag higayon kanunay ka nagapahinumdom kanamo aron kami masangkapan sa amoa Ginoong espirituhanon nga pagkinabuhi, nga mahimo kaming matahom, mahimo kaming madaogon ug mahimo kaming lig-on Ginoo diha Ginoo sa imong tiilan. Salamat sa imong kaayo nga diin Ginoo matagpulong nga among madunggan, mapamalandungan, amo kining himuon nga gabayan sa among pagkinabuhi. Bisan asa kami nimo pagadadon Ginoo sa among pagpamauli karon. Kami nagatinguha nga ang balaang gugma sa grasya sa Amahan ug ang maluluyon Ginoo nga kasing-kasing ni Ginoong Hesus magauban sa matag usa diha Ginoo sa balaang espiritu nga kanunay nagagiya kanamo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Amen.